بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاجتماع الذي نعقده اليوم والذي كنا نتمنى أن يكون حضوريا حتى نلتقي مع إخواننا ومساعدينا الذين أولا ساهموا في بناء هذه القرية التي نحتفل بمناسبة مرور 20 سنة على تأسيسها، وفي نفس الوقت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل. كنا نتمنى أن يكون هذا الاجتماع حضوريا حتى يلتقي الجميع ونتبادل الرأي، وحتى يشاهد إخواننا سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين أو مؤسسات وطنية أو مؤسسات خاصة أن يشاهدوا وأن نعلن له على ما قمنا به من أشغال ومن أعمال كلها تصب في تربية أطفالنا، هؤلاء الأطفال الذين هم في حاجة ماسة إلينا حتى ننقذهم من الهشاشة ونجعلهم يعيشون في دفء عائلي. أقول كنا نتمنى ذلك، ولكن الظروف الصحية الموجودة الآن والتي تحمل الجميع على الابتعاد وعلى أخذ الاحتياط جعلتنا لا نتمتع بحضوركم أولا، ولكن نريد أن تحضروا معنا ونحضر معكم بقلوبنا. فبهذه المناسبة، مناسبة تأسيس هذه القرية ومرور 20 سنة عليها، نريد أن نجدد الشكر لكم سواء كأشخاص ذاتيين أو معنويين أو مؤسسات على ما قدمتموه وتقدموه لنا حتى نستطيع أن نقوم بمهمتنا الإنسانية على أحسن وجه. ونتمنى إن شاء الله في القريب العاجل أن تكون هناك مناسبات أخرى حتى نلتقي ونجزل لكم الشكر على ما قدمتم وما ستقدمون، ومن خلالكم نجزل الشكر لكافة الفاعلين سواء على صعيد الدولة أو على صعيد المؤسسات الوطنية الخاصة منها والعامة، وكذلك إلى الأشخاص الذين كثيرا ما تمتعنا ومتع أطفالنا بمساعدتهم. فبدونكم لن نستطيع أولا أن نقوم بمهمتنا، ولن نستطيع كذلك أن نستمر في هذه المهمة التي نعتز بها، ونتمنى أن يكون دوامكم معنا واستمراركم معنا هو الحافز على قيامنا بمهمتنا. شكرا لكم مرة أخرى، وإلى اللقاء في فرصة أخرى. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette belle rencontre à travers laquelle nous allons mettre l'accent sur le sujet de l'autoprotection contre toutes les formes de harcèlement et d'exploitation des enfants, ce qui était considéré comme l'une des priorités de SOS Village d'enfants Maroc depuis très longtemps, et en partenariat avec l'Observatoire national des droits de l'enfant. Les enfants de SOS Village d'enfants d'Argorza ont l'honneur de vous présenter une pièce de théâtre intitulée Les mains empoisonnées, préparée et mise en scène par M. Abdullah Ajar. Passez les moments agréables. Merci.
Et dans le cours de dessin d'aujourd'hui, nous dessinerons une main. Vous devez tous dessiner des mains de votre choix. Puis-je dessiner mes mains, madame? Dois-je dessiner une main gauche ou une main droite? Moi, je vais dessiner une main d'un très grand animal. Et moi, je vais dessiner la main d'un homme géant. Écoutez-moi bien. Vous dessinerez de belles mains. Des mains qui vous rappellent tout ce qui est bon. Des mains qui inspirent la bonté. Et que lorsque vous les touchez, vous sentez l'espoir et l'amour. D'accord, madame. Avez-vous terminé vos dessins? Oui, madame. Nous commençons par toi, Rabia. Montre-nous ce que tu as dessiné. C'est les mains de ma mère. Et pourquoi les mains de ta mère? Parce que sa main me rappelle son amour et son affection. Avec sa main, elle me nourrit et me berce. Pourtant, Bravo, Rabia. C'est à toi, Leila. Qu'as-tu dessiné? c'est la main de ma grand-mère qu'elle m'aime tellement et me donne tout ce que j'aime et désire. Bravo, Leila. C'est à toi, Bouddha. C'est la main de mon grand-père qu'il est généreux et affectueux. Et quand il me tient la main, je me sens toujours en sécurité. Bravo, Bouddha. C'est à toi, Karine. C'est les mains de mon grand-père que je l'aime. Il me porte avec sa main, joue avec moi et essuie mes larmes quand je pleure. Bravo, les enfants. Les mains que vous avez dessinées sont les seules mains qui peuvent vous toucher. Alors, vous deviez vous méfier des mains des autres. Mais madame, j'aime les mains de mes frères et de mes sœurs. Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, que vous devriez vous méfier des mains des étrangers, qui ne sont pas de votre famille ou de vos proches. Et ce qui me concerne, ma mère me dit toujours de ne jamais laisser personne toucher sur mon corps. Donc, on parle à personne, on touche personne, on serre la main à personne. Mais madame, comment fait-on la distinction entre les mains bienveillantes et les mains malveillantes? C'est une bonne question. Vous devriez savoir, mes chers enfants, qu'il y a des parties de votre corps que personne ne doit toucher, sauf vos parents. Comme ma mère? Oui, Comme mon grand-père, exactement. Et comme ma grand-mère? Excellent. Et comme un médecin aussi. Oui, vous avez tout compris. Mais madame, quel endroit de notre corps ne doit pas être touché par les mains des étrangers? J'ai aussi une question, madame. Comment agirons-nous si quelqu'un essayait de nous toucher sur notre corps? Si quelqu'un essayait de vous toucher d'une manière inappropriée, vous devriez crier et courir et le dire immédiatement à vos parents. Et maintenant, nous allons recréer ces situations et jouer quelques voix. Ouais! Nous avons le rôle de la larme. Et le rôle de l'harceleur que l'appelleront aussi la main empoisonnée. Et le rôle de la victime. Où es-tu, gentil chat? Gentil chat, où es-tu? Où es-tu, gentil chat? Gentil chat, où es-tu? Voilà ton gentil chat. Tu veux le toucher? Oh, mon gentil chat, mon joli chat. Danger, danger! Criez, criez! Fuyez, fuyez! Ouah! Ne laissez personne toucher votre visage.
Ne laissez personne toucher ta bouche. Monsieur l'épicier, donne-moi un biscuit au chocolat. Voilà ton biscuit au chocolat. Et je te donne en plus une part de chocolat. Dansez, dansez, criez, criez, fuyez, fuyez. Ouah! Ne laissez personne toucher ta poitrine. Oh, quel joli petit ventre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je peux le voir? Dansez, dansez, criez, criez, fuyez, fuyez. Ouah! Ne laissez personne toucher le bas de votre ventre. C'est un sorte de banado. Tu veux le porter? Oui. Dansez, dansez, criez, criez, fuyez, fuyez. Ouah! Ne laissez personne toucher le bas de votre dos. Connaissez-vous maintenant, mes chers enfants, les endroits de votre corps que personne ne doit toucher par des mains des étrangers? Oui, madame, ne laissez personne toucher ta bouche. Dansez, dansez. Chut. Ne laissez personne toucher votre poitrine. Dansez, dansez. Chut. Ne laissez personne toucher le bas de votre ventre ou le bas de votre dos. Dansez, dansez. Chut. Monsieur l'alarme, c'est fini. Faites-le sortir. N'oubliez pas, mes chers, vous ne deviez accompagner aucun étranger qui vous a demandé cela. Dansez, dansez. Merci, madame, car nous avons appris les endroits de notre corps qui ne doivent pas être touchés par des mains des étrangers. Et qu'il faut crier et courir si nous nous sentons en danger. Et qu'on doit dire à nos parents tout ce qui pourrait nous arriver. Allons tous affronter les mains malveillantes et empoisonnées. Allons tous affronter les mains malveillantes et empoisonnées.
صحيح. وما هي أعراض فيروس كورونا؟ أعراض فيروس كورونا تتراوح بين الخفيفة والشديدة، نذكر منها الحمى، السعال الجاف، ضيق وصعوبة التنفس، آلام في الجسم والعضلات، الصداع، فقدان حاستي الشم والذوق. وقد توفي بسبب كورونا ما يقارب 2% من الأشخاص. هل هذا يعني أنني سأموت؟ لا، لن تموت. وكيف نحمي أنفسنا من هذا الفيروس؟ يجب علينا غسل اليدين بالماء والصابون عند لمس الأشياء، وأيضا عدم لمس الأنف والعينين عندما تكون اليد غير منظفة. إجباري مسافة أمان على الأقل 1 متر. وأيضا الامتناع عن المصافحة باليد أو القبلات عند السلام على أي شخص، والإكثار من المشروبات التي تحتوي على الفيتامين سي مثل البرتقال والخضر الطازجة والأسماك. الحمد لله لن أموت. نعم، لقد اطمأن قلبي عليك الآن. الحمد لله على نعمة الصحة. لنحمي أنفسنا. إذا فلنحمي أنفسنا. Le village d'enfants SOS de Darboisa a 20 ans. Il a ouvert ses portes en mars 2000 pour accueillir les premiers enfants en provenance de Tanger, Casablanca et Agadir. Son Altesse Royale, la princesse Alla Hasna, présidente d'honneur de notre association, avait bien posé la première pierre. Mais il a fallu encore un peu de temps avant de pouvoir lancer le chantier de construction. C'est un temps nécessaire à la réflexion, celle de savoir si on devait vraiment construire aussi loin de la ville, dans un endroit aussi reculé et loin de toute infrastructure. Il faut dire que les plans de départ ont subi quelques modifications, car au niveau de la fédération, il y avait une autre réflexion, celle du coût de construction des villages d'enfants SOS à travers le monde et de leur intégration dans leur environnement immédiat. Aussi, le village de Darboisa était le premier village SMI simple, modeste et intégré que nous avons construit au Maroc. Le chantier a duré 1 an. En septembre 1999, les 30 candidates au poste de mère SOS ont commencé une formation initiale de 6 mois, durant lesquelles elles ont suivi des cours théoriques dans différents domaines, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, pédagogie, art ménager, cuisine, couture, comptabilité, et fait des stages pratiques dans les 2 villages d'enfants déjà existants au Maroc. En parallèle, le responsable du service social et le nouveau directeur du village se sont mis en quête de trouver les 55 enfants qui devaient être admis. Et le 11 mars, donc, les enfants sont arrivés. 55 enfants, c'est 55 histoires de vie, 55 souffrances différentes et 55 rencontres que les nouvelles mères SOS devaient gérer sans avoir vraiment assez d'expérience. Donc, nous avons renforcé l'équipe du village pour leur venir en soutien. Et nous avons aussi donc accueilli une stagiaire, Odile. Elle était en 3e année du cursus d'éducateur spécialisé et elle a fait un stage de 6 mois au village. Il faut bien reconnaître que son apport a été essentiel pour guider l'équipe dans des activités qui allaient aider à reconstruire ces enfants porteurs de très nombreux traumatismes et soutenir ces mères SOS pour réussir à établir des relations fiables et durables avec leurs enfants venus d'horizons très différents. À l'administration, sous la houlette du directeur, l'équipe s'affairait pour l'organisation du quotidien.
inscrire les enfants à l'école, les plus jeunes iraient au jardin d'enfants qui se trouve à l'intérieur du village, organiser les courses, le suivi médical, faire sa place dans l'environnement et positionner l'association auprès des autorités locales. En 20 ans, 164 enfants ont été accueillis. Je rappelle que la durée moyenne d'une prise en charge dans un village d'enfants SOS est de 20 ans. 85 jeunes sont devenus autonomes. 84% d'entre eux sont insérés. Nombreux sont ceux qui se sont mariés et ont eu des enfants. Malheureusement, quelques-uns ont eu ou ont encore des difficultés à trouver leur voie. Plus fragiles, moins résilients, ils n'ont pas pu dépasser tous les traumatismes subis et sont dans la répétition de leur histoire. Pourtant, tous les jeunes ont pu bénéficier d'une prise en charge de qualité avec des programmes dédiés à la réussite scolaire, un accompagnement afin de réussir la transition vers l'autonomie. نجاة بالرحيل مديرة قرية الأطفال دار بوعزة التابعة للجمعية المغربية لقرى الأطفال بالمغرب. المؤسسة تسهر على برامج للوقاية من التخلي الأطفال من طرف عائلاتهم عبر برامج تقوية الأسر الذي يشمل خدمات مباشرة التي تمس التمدرس، الصحة والتطور الذاتي للأطفال، وكذلك الخدمات الغير مباشرة التي تشمل الأمهات التي تسهر على تكوينهم وتساعدهم على الاقتصاد والاعتماد على النفس من أجل التكفل بأطفالهم بطريقة سلسة وبحرية دائمة. كذلك هذا البرنامج يسهر على تطوير المحيط عبر تقوية قدرات الجمعيات وقدرات الأطفال المنطقة المجاورة لكل برنامج. En 2014, souhaitant faire évoluer les modes de prise en charge dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'association a lancé un projet de placement des enfants en famille d'accueil. Il s'agit là d'une démarche participative où la famille de protection accepte dans son intimité un enfant qui a besoin de se connecter avec sa société, ses valeurs et ses normes pour demain pouvoir mieux s'insérer en son sein. السلام عليكم. أنا بن مزيان حبيبة، عمري 70 سنة، وبديت مع SOS من 1999. في البداية بدينا بلا فورماسيون بالتكوين مدة 6 شهور، و2000 مارس 2000 بدينا نستقبلوا الدراري هنا في الفيلاج ديال دار بوعزة. في البداية بدينا ب5 ديال الأطفال. كان أول لقاء ما تصوريش كيفاش داير، لا بالنسبة ليهم ولا بالنسبة لينا احنا. أول مرة شفت واحد الدريري عنده 2 عام ونص. جبناه من واحد المؤسسة من طنجة، ما كانش كيعرف ليسباس برا شنو هو، ما عارفش ليسباس باش يخرج يشوف برا. ومع ملي يلاه جينا وصلنا ملي جينا من طنجة جينا بنهار، وصلنا هنا مع ديك 9 الليل. المهم الدري دوشت ليه كلا ونعس. الصباح ما بغاش يخرج من البيت لأنه مولف بين 4 الحيوط، كيعرفش برا شنو هو. ملي جيت باش نخرجو ما تصوريش لونغواس اللي قريت في عينيه هذاك الدري. بعد اولا تبدل عليه الوجه، انا ما كيعرفنيش، وجا من واحد البلاصه فين كان بلاصه اخرى كبيره تتبان لي بحال كبيره بزاف، خلعاتو. بقيت معاه واحد المده باش ولف يوقف يلاه في الباب ويطل ويرجع. خاصني شحال من كاسكيطه نلبس في النهار، خاصني ديك الام الحنونه اللي خاصها تداوي الجو، خاص المربيه، خاص فرمليه، خاص كديري المهم كاع داكشي اللي كيتخيل لك كاين في الحياه اليوميه ديال الناس، خاصها دير هذيك الانسانه مع دوك الدراري. وإلا ما كانش عندها واحد الصبر كبير، واحد الحب للدراري كبير، ما يمكنلهاش دير ديك الخدمه هذيك. لي جون ديال SOS والله الا شي وحدين كيفرحوا،
شي وحدين على يحسن العوان على حسب الكاباسيتي ديالهم هذاك حدهم. انا غير كنهضر المجموعه اللي عندي كاين اللي وصلوا كاين اللي وحدين وقفوا في نص الطريق ياك لا ميم بيرسون اللي رباتهم لا ميم نفس المؤسسه اللي عاشوا فيها نفس الدار كبروا فيها كاملين. وانا كنشوفها حتى في عائلاتنا كما كيقول كان خرجنا العشر في ذاك الدري ولا ديك الدريه. الحمد لله مي صافي بليزير كومون. كاينين شي وحدين كيفرحوا وصلوا وقفوا الحمد لله يسون اوتونوم. اللي خدم اللي دار مشروع داروا وكاينين اللي وصلوا دي بوست فريمون تري انتريسون وكاينين وغاديين بحال كأيها الناس. انا كنشوف بزعما كأيها الناس. الحمد لله دار لهم اسواس في طريقهم ولكن اسواس دارت مجهود جبار. نحمد الله ونشكرو لو شومان اللي جاب لنا عندهم. ان غران ميرسي على المجهود اللي كدير بالنسبه لهاد الاطفال هادو. ان تري غران ميرسي افيك ان تري غران كور اللي عندها وجامعه فيه هذاك لو كور جامعه فيه دوك الدراري كامل. برافو 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 وشابو. فريد مشبال العمر ديالي 23 سنه. انا شاب ديال اس فيلاج دونفون دار بوعزه. كبرت في اس فيلاج دونفون دار بوعزه. كبرنا في واحد الدار كانت عندنا واحد الام كنا حنا تقريبا شي 9 ديال الخوت. كانت ماما هي اللي كانت مكفله بكل شيء الماكله ديالنا ملي كان كيجي عندنا ترونسبور للمدرسه كانت كتلبسنا في الحوايج ديالنا كتوجد لنا في الليل ديالنا كتوجد لنا الحوايج ديالنا اللي غنلبسو الكوتي ديالنا ديال المدرسه. كان عندي البيت ديالي الناموسيه ديالي الحمد لله. دوزت احسن طفوله في الفيلاج. كنا كنديروا حتى لي زاكتيفيتي باراسكولير. كنا كنديروا تقريبا في ميركودي ابريميدي كنا كنديروا لي زاكتيفيتي. انا كنت مسجل في نادي ديال الموسيقى وكنت كنمشي للسبانا ديال الرفق بالحيوان. وكنا كنديروا حتى سامدي سواق كنا كنديروا سيني كلوب. كنت انا مكلفت انا بسيني كلوب والحمد لله داز عندي واحد لونفونس زوينه. كان لو ليو ديالي لي بريفير انا في الفيلاج كانت انا هي الساحه. كنت كنلعب مع الدراري الحمد لله الباسكيت ولا اي حاجه. الحمد لله داز عندي واحد لونفونس زوينه. الفيلاج كانت كتعلمنا ماما لوطونومي ديالنا. هاد لوطونومي اللي عاوناتني بزاف في الليسي ميليتير. ملي مشيت ليسي ميليتير دوزت فيه 3 زون في الليسي. دوزت فيه احسن بيريود. من مور الليسي كنت جيت قريت هنا في المحمديه. درت لانستيتي سبيسياليزي تكنولوجيا ابليكي لوف بي بي تي. لوف بي بي تي الشعبه اللي درت لها هي شعبه الكوميرس. هاد الشعبه الحمد لله اللي خديت الدبلوم ديالها وفي غاميزير كنت كندير في الباتيسري في لي فاكونس. كنت كنجي الباتيسري. في الاول بديت في لا باتيسري غير ايد البولونجي كنت كنعاونو. من بعد الحمد لله طورات العلاقه مع السيده ديال مولات الباتيسري. الحمد لله وليت شاد المحل كله. من مور هاد ليكسبيرونس ديال لا باتيسري عاوني ليديكاتور ديالي دو سويفي اللي كان مكلف بيا. عاوني حتى زاد عاوني في الباركور ديالي. عطاني شحال من نصائح وراني كيفاش خاصك تتعامل مع الحياه. من مور هادي الحمد لله داز جاني الكونكور ديال لاي سي اف. دوزت لونكور دوزت ليكري ودوزت الاورال. نجحت فيهم بجوج. ودابا الحمد لله انا في لاكار ديال المحمديه كوم بروفيسيون الحمد لله اجون كوميرسيال كار والحمد لله. انا اليوم نقدر نقول بلي اس فيلاج دونفون ماروك كانت تجربه زوينه في حياتي ديالي الشخصيه والمهنيه. من حيث الطفوله اللي دوزت هنا في الفيلاج اللي خلات لي ذكريات زوينه مع الام ديالي ومع الخوت ديالي. وبار سيت اوكازيون كنبغي نشكر كل شخص عاوني في تطوير العلاقه في تطوير الحياه الشخصيه ديالي واللي خلاني نكون لا بيرسون كو جو سوي aujourd'hui. Alors aujourd'hui, plus qu'hier, avec la crise sanitaire que connaît le monde et notre pays, il est vraiment impératif de savoir se remettre en question pour pouvoir s'adapter à tous les niveaux.
Il faut être réactif si on veut que l'association SOS Village d'Enfants continue d'apporter ses soins, son soutien aux enfants et continue d'insérer ces jeunes. Il faut développer un système d'apprentissage en ligne, apprendre aux enfants et jeunes à s'autonomiser beaucoup plus rapidement. Les nouvelles technologies doivent faire partie du quotidien des enfants. Il faut aussi les renforcer en langue pour qu'ils soient prêts à intégrer le monde de demain. À mon sens, pour parvenir à un résultat satisfaisant dans la prise en charge de ces enfants sans soutien familial, il faut que l'ensemble des parties prenantes se penchent sur la situation de ces enfants. Il faut revoir les modalités de prise en charge actuelles et il faut surtout les diversifier. Il faudrait que dans 20 ans, la prise en charge de ces enfants soit totalement désinstitutionnalisée. Pour parvenir à cet objectif, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique. D'abord, d'endiguer les abandons d'enfants, avec un renforcement des familles biologiques. Soutien à la scolarisation, approche genre, lutte contre la pauvreté, mais aussi reconnaître et donner tous leurs droits aux mères seules, pour que leurs enfants aussi aient tous leurs droits. Ces changements, ils vont passer obligatoirement par la révision d'un certain nombre de textes de loi concernant la protection des enfants. Par exemple, la loi sur la kafala. Mais aussi, il faut absolument arriver à mettre en place un cadre juridique pour encadrer le placement des enfants dans les familles d'accueil. En fait, il faut juste mettre en œuvre la politique publique intégrée de protection de l'enfant. Et bien sûr, il faut aussi envisager de donner des subventions pour que les associations puissent subsister. Dans ce nouveau contexte, l'association SOS Village d'Enfants pourrait envisager d'accompagner les enfants pour une prise en charge à plus court terme, en attendant de pouvoir trouver une solution alternative pour leur placement. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'était 20 ans d'un système que nous connaissons parfaitement. Mais pour que cette association puisse continuer à prendre pleinement sa place et sa dimension dans un cadre national, il faut vraiment faire évoluer les prises en charge des enfants sans soutien familial.